يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معالي الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بلغ رسالة وآدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده يقول الله تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوسط الأمور كلمة التقوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat Dhuyufur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tundukkan hati sejenak, menarik nafas, hembuskan perlahan dengan dengarkan khutbah. Dan ini bukan hanya sekedar kita masukkan lewat telinga saja, tapi dengan hati yang dingin, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada siang hari ini mewasiatkan kepada diri kami dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, selawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada para pengikut yang senantiasa mengikutinya sampai akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, coba kita jujur pada diri kita masing-masing. Ketika masuk Ramadan, masjid begitu penuh. Ketika Idul Fitri semua rapi. Ketika Rajab banyak doa dilangitkan. Namun ketika kita disebut Sya'ban, masjid terasa biasa, hati tetap lalai, dosa tetap berjalan. Padahal hadirin, Rasulullah SAW justru paling sibuk ibadah di bulan Sya'ban ini. Usamah bin Zaid rahimakumullah anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebanyak ini di bulan lain selain Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itulah bulan yang sering dilupakan manusia. Kenapa dilupakan? Karena tidak sepopuler Ramadan, tidak semeriah hari raya, tidak seheboh dunia. Dan justru di saat manusia lalai, Allah mengangkat amal-amal kita. Jemaah rahimakumullah, bayangkan kalau nanti malam
ketika kita hendak tidur, ketika kita bercanda, ketika kita sibuk dengan HP kita, amal kita sedang naik ke langit. Bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, tapi juga dosa yang kita sembunyikan. Saat yang tidak pantas, pandangan yang sering diulang-ulang, sholat yang tergesa-gesa, hati yang penuh dengki, hasad dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, tarfa'ul a'mal yaumal isnaini wal khamis. Amal-amal diangkat ke langit setiap hari Senin dan hari Kamis, dan pengangkatannya tahunan terjadi di bulan Sya'ban. Nah, pertanyaannya, apakah amal kita naik sambil menangis meminta diterima, ataukah kita naik sambil malu karena penuh dosa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh begitu takut meski amalnya banyak. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, la taqulu bil amalin asyadu farahan minkum bil qabul. Janganlah kalian lebih bergembira karena beramal daripada bergembira karena amal itu diterima. Hasan al-Basri rahimakumullah juga menangis semalaman dan lalu berkata, aku menangis karena aku tidak tahu apakah Allah menerima amalanku atau melemparkan ke wajahku. Sementara kita jarang ibadah dan sering berbuat dosa tapi merasa aman, jarang bertaubat tapi yakin masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan tentang seorang tabi'in. Ia berkata, aku menangis 20 tahun bukan karena dosa yang kulakukan, tapi karena aku takut amal itu tidak diterima. Padahal hadirin, sahabat dari generasi tabi'in ini adalah sholatnya khusyuk, puasanya begitu banyak. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin kita sering lalai? Sholat sering diulur-ulur, puasa sering bolong, lisan sering menyakiti. Apa kita tidak takut ketika kita nanti berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Hambali rahimakumullah juga mengatakan, Sya'ban mislu muqaddamatu ar-Ramadan. Sya'ban itu seperti pembukaan, pemanasan menuju bulan yang istimewa, yaitu Ramadan. Orang yang tidak mempersiapkan diri di Sya'ban, tidak melakukan pemanasan, berlatih berpuasa, berlatih bersedekah, berlatih untuk segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kehabisan nafas di bulan suci Ramadan. Maka Sya'ban adalah bulan litazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati kita, bulan meninggalkan dosa, bulan memperbaiki sholat kita. Jika tidak sekarang, kapan lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita disampaikan dengan bulan Ramadan dan apa yang telah kita diajarkan oleh doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikrin wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat,
الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفارق والتمازق في كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua kami mengistinbatkan dari khutbah yang pertama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Yutla'ullah ila khuluqihi fi lailatin nisfu minasya'ban." Allah melihat seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah melihat, Allah menilai, Allah mengampuni kecuali dua golongan, yaitu yang pertama adalah golongan orang-orang musyrik dan yang kedua adalah orang yang menyimpan dendam. Hadirin yang dimuliakan Allah, simpan dendam adalah akan menggugurkan ampunan. Berapa lama kita menyimpan sakit hati sampai mengorbankan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin, jika kita ingin selamat, ingin diterima, ingin diringankan dan dipertemukan di bulan suci Ramadan dengan penuh ampunan, maka bersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita agar hati kita selamat dari berbagai macam penyakit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika kiamat sudah datang, harta dan anak-anak kita tidak akan manfaat, tidak bisa menolong, tidak akan menyelamatkan kita kecuali kita menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun atau hati yang selamat, yang tidak terkotori dengan penyakit-penyakit hati, terutama penyakit kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Sya'ban ini kita diampuni seluruh dosa kita, diberikan kemudahan dalam urusan kita dan disampaikan di bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So صفوفكم فإنما الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.